često razmišljam kako drugi ljudi od svojih običaja uspiju da naprave kulturu. Na primjer, Francuzi imaju kulturu ručka, pijenja vina, Englezi imaju kulturu pijenja čaja. A valjda smo mi jedini narod koji je uspio od običaja da stvori naviku. Sada, mnogi bi se pitali pa šta je loše imati bilo kakvu vrstu navike, ali na to pitanje možda bolje da odgovori Charlie Sheen ili Elvis Presley. Ja sam rođen 1984. godine u Sarajevu, ali mjesto u kom sam odrastao i gdje živim ponekad mi se učini toliko daleko od Sarajeva, pa pomislim kako ja i ne živim u Sarajevu. Naselje u kom ja živim sačinjeno je od kuća koje su vrlo slične, pa bi neko ko ne zna pomislio kako ih je projektovao sve jedan isti arhitekta. A u stvari sve ove kuće su puka improvizacija majstora. Moja najveća ljubav je film, a moja najveća želja je da postanem filmski autor. Kako smo mi uspjeli da napravimo naviku, ja od toga želim da napravim film. Moj prvi igrani film. Navika kojom želim da se bavim jeste pijenje kafe. Ne smeta meni kafa kao kafa. Meni smetaju vrste kafe, ali ne kako je to smetalo u to vrijeme premijeru Srbije. Moram da kažem da kritikujem Sarajevo. Došao sam u Sarajevo i ne mogu da popijem bosansku kafu. Vi mi nudite espresso ovde. Pa nisam znao da se pio u Bosni espresso svih ovih vekova. Nije mnogo bolje ni u Beogradu, da vam kažem. A to je dokaz koliko možda ne cenimo sami sebe. Prije nego što kažem koje meni kafe smetaju, želim reći kako mi nikad nemamo čistih šoljica. Ne zato što smo neuredni, nego zato što mi po cijeli dan pijemo kafe. Sada mogu reći koje mi kafe smetaju, a to su religiozna, politička, sportska, ljubavna i financijska. U stvari, smeta mi još jedna. To je ona prva koju pijem sam sa sobom. Nego da se vratim na tadašnjeg premijera Srbije. Kada bi neko slušao ko ne zna, pomislio bi kako mi nemamo drugih problema osim onog oko izbora kafe. A čisto onako da kažem,
nekoliko podataka. Moju državu u 2017. godini je napustilo oko 100.000 ljudi. Druga stvar koja je vrlo važna da je prosječna plata u mojoj državi između 200 i 300 eura. I treća stvar važna je ta da na izbore izađe otprilike 51% građana. E sad, zašto je tu sve bitno što sam rekao? Pa zato što u proteklih 27-28 godina nije bilo neke velike promjene političke strukture i vlasti koja vodi ovu državu. Mi isto neko pleme koje je strah nepoznatog pa nikad ne pređe planinu. Tako i mi udarili jedno isto, pa evo 30 godina. Iz šale često kažem kako u mojoj državi sve daje lap. Taman dok mi se podigne sistem na računaru, mogu konačno otići do toaleta. Jebu ja njima svima, brate. Prije nego što se spremim i odem na kafu, želim pokazati kafu koju ja često pijem sa svojim ocem. Jesi to ti? Jesam. Ajde napravi nam kahvu. Dobro. Kako me nervirate vi, mladi. Sada pauza. Normalno da nešto mora da te nervira u ovakvoj državi,
A kada bi njega nervirali političari, to bi značilo da on nervira samog sebe. Jer kako sam rekao, 30 godina se ovdje ništa ne mijenja, a prije 30 godina ja nisam imao pravo glasa. Još i taj glupi običaj koji mi imamo da mlađi moraju slušati starije. A ja neću nikog da slušam, jer kunim se da sam čuo čovjeka koji kaže u kafani kako bolje vozi pijan nego trijezan, a ima godina kao i moj otac. U naše vrijeme veliki broj akcija smo provodili džabe za izgradnju. I uvijek se vratimo na radne akcije. A radne akcije su bile u socijalizmu, odnosno u komunizmu, kad je sve bilo svačije i svi su imali jednako. A danas jednako jedino možemo biti svi siromašni. Van svake pameti je da ja radim džabe za svog poslodavca koji je privatnik. Također su zaboravili da su prije 30 godina glasali da sve što je državno postane privatno. I ti konjino da trebaš da se ženiš, da praviš djecu. Samo se vodate po kafićima. I uvijek ta priča o ženitbi i djeci. Samo da podsjetim, u mojoj državi je plata između 200 i 300 eura, a paket pelena košta 5 eura, 17 eura košta hrana za bebu, a kondomi koštaju euro i pol. I, znaš onu kafu što smo trebali? Hajde doći ja do tebe, pa ta varijanta je bolja onda, kod tebe da je popijemo. Važi, vidimo se. Dok dogovaram kafu, sjetim se jednog komšije koji uleti u raju, onako sav ljutit i mi ga pitamo šta ti je. On kaže kako ga je neka cura zovnula na kafu i kako je otišao na tu kafu i kako su popili kafu. Kada smo ga ponovo pitali pa što se ljutiš, on je rekao kako nije očekivao da će na toj kafi piti kafu. Može kafu. Evo, ja sam napravila kafu. Koju ćeš šolju? Mušku. Mušku? Ljubčesta muška, a narančasta ženska. Esi. Hoću vam smotati po jednu. Malo sam gužvan filter. Još uvijek sam nevješta u ovome. Ništa. Šta? Hoćeš ti pokušati? Šta hoćemo? Hoćeš ti pokušati? Aha, ne, ajde ti smotaj sebi, ja ću sebi kasnije. Što bih željela popričati s nekim malo opuštenije, ne samo sa fakulteta. Aha, pa naravno. Književnost Oscar Wilde i citati vas da istupješ. Vidi, zato sam tu. A šta sam htjela reći? Dok ona priča ko zna o čemu, ja razmišljam o tome kako na ovoj kafi ne bi volio da popijem samo kafu. Kako prestajem da razmišljam, počinjem da osjećam strah. Strah me da me ne pita šta je rekla posljednje, jer ja veze nemam o čemu ona priča.
ovako da mogu, ja ne bi smanjila plate parlamentarcima, nego bi smanjila broj parlamentaraca, mogli bi čak imati veće plate. Ali bi definitivno povećala izvoz, smanjila uvoz. Znači, napokon bi trebalo biti donijeti ti zakoni za poljoprivrednike. Oni jadni vas da protestuju, a ni za što. Znači, vas za pusta obećanja. Mislim, možda čak da se svi pokrenemo, da svi izađemo na ulice, mada je to teško. Čak u protestima u kojima sam ja, na primjer, učestvovala, svak protestuje za svoju stvar. To je čudno. Kod nas se samo dešava. Svi treba da izađu za jednu stvar. Za neki boljitak, za nešto. Za neki bolji život. Koju uostalom je na nama da izaberemo. Zatim, šta bi još uradila? Definitivno prestala sa inflacijama, ovo nema više smisla. Smanjenje kupovne moći. Povećanje cijena konstantno, evo, duhan. Ne mogu se priuštiti kutiju cigareta. Znači, neki će reći da je to luksuz, ali nije to luksuz. Nije luksuz ni imati automobil. Možda, nije stvarno. Kad je loše vrijeme, kad moram negdje otići, ja hodam s mokrim nogama, čekam javni prevoz koji ne dolazi, karte poskupljuju, znači, jer je neko napravio dugove i sad treba građani to da vrate, jer je neko pokrao neke pare i to se povlači po novinama i niko ni ne reaguje na to, svi samo gunđaju i takav smo valjda narod postali da samo gunđavamo, da ništa ne želimo da promijenimo, kao bi mi, ali nemamo energije, valjda smo ubijeni u pojam, ne znam. Valjda to sve utjecalo na svakog i rat i to poslijeratno, ta nadanja, pa... Valjda normalan čovjek kad se osjeti potišteno, kad pomisli kako mu ništa ne ide, on ode kod psihologa, mi ne. Mi odemo kod nekoga ko nam gata iz onog što je ostalo u šolji nakon što popijemo kafu. Vidim ti curo, vidim ti neki dobitak, a Boga mi momak ovdje para neki ima da daš. Eto, to ti vidim, ne vidim ti ništa drugo. Meni je i dalje zanimljiva činjenica da, bez obzira na probleme koje imaš, uvijek dobiješ iste odgovore od osobe koja ti gata. Svaka osoba ti vidi put, dobitak, neku djevojku i blagi gubitak novčanih sredstava. Požurio sam kući jer sam se sjetio da moram baciti sjeme po bašti. I dok sam to radio, sjetio sam se rata. I sjetio sam se kako mi Amidža pričao kako su ljudi u ratu pili neko korijenje umjesto kafe. Onda sam se sjetio Dženana i sjetio sam se kako Dženo ima odijelo, pa sam pomislio kako bi bilo dobro da snimim taj skeč u kom vojnici piju to korijenje umjesto kafe. Dok sam ja to sve uradio, zaboravio sam kako se korijen zove. I reci mi, kako ti sviđa ideja? Ma ideja je dobra, znaš šta je za ideju je potrebno ljudi. Ne, da dođeš sutra prije podne kod mene i da to snimimo. Ako nas vrijeme... Ako evo nas sad kiša jebe. Evo Martina Britanija smo prava, ali bez jebenci. Znači, gledaj ovo sad kad pljusni lajsevila. Još najgore ni nemam ja to korijena, ne znam ni kako se to zove, moram to vidjeti ponovo s Amidžom da zapišem, ja sam to već zaboravio. Pa šta si me zvao, ba rekao sam da kafu to ko probaš, jel malo, samo korist drugo, samo jebu. Nemoj zajebavati. Kako?
Ništa, ajde, ako bude sutra lijepo vrijeme, navrati. Pa hoću. Eto ti. Nemoj samo života ti opet da bude neka utakmica, nešto pa da me A izradi. bit će sigurno. Ima utakmica, vezda. Evo, koga pratiš? Arsenal sam. Arsenal i Repka. Samo to, a? Samo to. Kako igraju? Ko? Jedni i drugi. Ne zna se koji gori. Nemoj zajbaš, što? Ima misli jaman problem. Pa odbrana i zadnji vezni nedostatak i u Arsenalu i u Bosni. Repki je boga groba. Nije štopera, evo, hajde ima štopera u BiH. Kako nema, Jarane, pa ima Miholj strašni, Miholj strašni. Stani, jel se Spahić oprostio? A ja šta je, davni dana i neki. Čuj neke, pa on bio kapiten, jesi dobar. Pa Šamarov je onako vezi, debil je bio ba svakako, nije dobar, on nije timski igra, ba futbal je timski sport, raš, i, nisi ti individua tu, ba, ti si nebitan, ba, ti si samo jedan šaraf, to je cijela mašinerija. I uglavnom, znači, tu odbrana zadnji vezni, bafu, bježi, balanjara, nemamo mi ti igrača, znaš, nekoga od 1,90 m, ne mora biti 1,80 m, ali da je jak fizički u duelu, da znači da je ta veza između štopira, koji opet kažem, nema, isto je, znači, Arsenal i ovo napad, eto, ko ful ima neke kreativnosti, vamo, tamo, Ali stani, ko je kriv za to? pa joj, ko nije? Ali stani, hajde sad realno, bez zajebancije, vidi, da se ne pravim ni ja budala. Ja. Pa igraju i drugi ljudi futbala. Pa igraju, ali igraju kontaž, ali mi ne igramo. Šta mi radimo? A mi trčimo, sam trčkaramo, gledamo ljude kako igraju, a mi smo samo za nijemo posmatranje, pješi. Vidjet ćemo eto kako igramo, eto, kad nas vidi na Irska nakanta, vidjet ćeš ti, kad nam Englezi tri ista gola daju iz glavom, iz slobodnjaka. Ja, a šta bi ti promijenio? Promijenio bi savez cijeli, na čelu sa Noškim, već Bikićem, to sve. Promijenio bi taj nacionalni ključ u strani koji to frcera, ne može multietnička atrakcija, dokučila mi je više. Ja? Dokučila mi je pravo, mi je dokučila. A šta sam ti htio reći? Vidi, ajde promijeniš ti to. Ali opet, Jarane, naši ovi nemaju takve uslove ko što ima. A dokad ćemo se mi uslovima, dokad ćemo se vrat na uslove, jebote, jel ima Senegal uslove, pa jel ima Kamerun uslove, pa prođu ljudi, odu na svjetsku, Ja. Jebote, više uslovi, ba, kakvi uslovi, vaki uslovi, neki, ba, više. Svakako je, ne znam više, pa kako ću uslovi, jel moja dužnost da uslovim ja obezbijedim nogometnog saveza, ga uslovi, baš, zašto uzmaju milijarde, godišnje, da napravi terene, da napravi, znači, pomoćni sve ti, da ide škola omladinska, da idu akademije, da ide ovo, ono, da ne bi, jel, svakako, evo, ful Miholj džobar, prodaš ga za, odvrdeni, prodaš ga za koliko, za 300.000. A mogu s milion, ako ne možeš milion uzeti na današnjem marketu fudbalskom, ubij se, pokopaj se, zatvori tim, ako ti ful najbolji igrač jedi $500.000. Dobro, ajde, kod nas je to, a šta je onda kod Arsenala? Jesi rekao da je Arsenal loš? Pa Arsenal je loš, ma loš je zato što Wenger ima to svoje neke svoje principe, ali evo konačno je on počeo, pa eto nadam se kao do godine da će, znaš, nadoći. Mislio sam da će ali evo, znači, prodoje, znači, sve ovi smećare, Chamberlaina, Volkota, Coquelina, trebao još Ramsija u paketu. Stani, ko je dao sad 3 gola? Dao je Ramsey. Ali nema vezi, dao bi ja sva 3 gola kvantaša, no, znači, frajer mi da loptu, ja sam, 7 metara ispred mene i pljunije, čekaj, možda umri, nije niko umro, ne znam, čudno mi je ovo. Čudno pravo, ali ko što je Volkota, idi u Everton, možeš tamo igrati, idi u West Bromwich, Watford, idi neđe, ne možeš ti u Arsenalu igrati kvantaš. Ništa. Takav igrač, prvo, znači... Ali stani, koliko je Arsenal bez tituli? Pa, 15 godina. I uvijek ih isti trener vodi. Vazda isti, ali, znaš, imaju
ima tu problema razni, ne zna s odbrana igrat kontaš, znači nije to, mislim da je do ovog Bolda Jarane, to moj pomoćnik, onaj Čelavi, ne zna koliko znaš, ali on ne zna igrat odbranu kontaš. Eto, znači ove godine probali su iz 23 štopera, ma ništa ne ide, ba primaju od Swansea zadnjeg, znači po 3 gola, 3-4 na gostavaja, odeš 3 gola primiš, od Crystal Palasa, od Watforda, od West Bromwicha, od Swansea, ne znam, baš loše, ba, znači, ne znam, ne znam, to je isto neki mentalitet, problem mentalitetu, kažem ti, kod domaći su dobri, i ovi, znači, inače, ove godine baš to čista sprotnost, ove godine je dobri s velikim timovima, znaš, ali kao s malim fulovima, inače, Arsenal je bio siguran protiv malo veći nakantaju, znaš, razvali ih. Imam osjećaj da ga više sekira Arsenal iz Londona nego činjenica da nije primio platu 2 mjeseca. Ali to je bilo negdje i za očekivati da ćemo razgovarati samo o fudbalu. Iskreno da budem, ja se ne sjećam kada smo nas dva pričali o nečem drugom osim o fudbalu. Kažem, neću više, znaš, svaki put zadnja, neću više gledati prezentaciju, neću da lapi, samo sebe. Ali šta ću valjda isto tako, a fudbal je tako voli, to moraš isto gdje s Arsenalom. Počne sezona, nije počela stvari sezone pa čekaš, tu krenu, znaš, dobro, ovo, ono, povrede, tu nema 3 mjeseca, niđe, onda. Siguran sam da zna nabrojati sve generacije Arsenalovih igrača od 96. na ovamo, a također sam siguran da ne samo da ne zna ko nam je predsjednik mjesne zajednice, da ne zna uopšte ko je predsjednik države i koliko ih imamo. nacionalnih tenzija, neki postoji neki strah. Ako odem tamo, neko će prepoznat da sam Hrvat, baš ću probleme, može biti sve što. Pa ne znam, isto ko šta, naprimjer, mogu prepoznat po boji kože nekog muslimana koji prijeđe vamo na zapad. Stvarno, postojam, starost nisam ga. Zato što nisam učitao. Dešava se s jedne i druge strane, ti pomogutni studenti, gledat goste, kako kada idem tamo. Ne znam zašto, ali vjerovatno zbog nacionalnih tenzija, neki postoji neki strah. Ako idem tamo, neko će prepoznat. Komšo, ajde na kafu. Gdje si? Aha, s druge strane. Kako misliš? Gdje si? Tamo. Ja. Samo da obučem nešto ljubite, bratovo, još svježe. I da ponesem duhan. Eto me. Dobar ti. Evo. A prijeći vamo. Prijeći ti vamo, Jarane. Da sad ovo. Naša strah be krpelja. Neka nas ima svako nas. Pošto. Hoćeš ti cigar? Neću. Ali pušiš ko Turčin, to što reći. Ko Turčin? Pa ja, Jarane, ne gasiš. Ja to ponekad... Ma Jarane, nanervirao sam se opasno. Sad čitam neki članak i dole u Hercegovini, ponovo neke podjele, nešto se dijele, ovo, buraz, to je istina.
kontaš, šta se ono ima, jel, nije mi jasno, kontaš, nervirao sam se, iskreno moram da zapalim. Pa ja ne znam, da li dole ili bilo gdje, možda podjele nisu loše. Ja sam gledao neki dan dokumentarac, 2 plemena, ne znam sad, X-ovci, Y-ovci. Sad jedni imaju izvor, hrane se ovako nekim biljem koje usput nađu i drugo pleme živi u blizini kod njih i oni idu u lov, ganjaju životinje i to, ali kad im presuši, odu, zamole do tog plemena, dajte nam malo vode, oni im izvade u neke posudice i to. I sad tako su oni obitavali godinama i jednom suša neka velika zima bila, ništa ovi ne mogu naći da pojedu, imaju samo vodu, kontaju, mi smo njima davali vodu, možda oni nama sad daju što da se prehranimo, znaš. Dobro, i? Krenuše kod njih tamo, dječak neki malo, on najgladniji, dolazi kod njih, oni jedu bizona, okupili se svi oko, on to gladan pokazuje, nosi one posuce što je on njima vodu davao, i što on samo leđima okrenuše se, nastaviše jest ono svoje, ali sad gleda, muka mu ne vjeruje, vraća se nazad od te mučnine, postra se onaj izvor njihov, znači i jednim i drugima se postra u stvari. Života ti kakve to veze ima sa ovom našom pričom? Ma haj bogatko da sve mora imat smisla, mislim. Ajde. Kada mi je ispričao ovu priču, ja sam se sjetio kako u našoj ulici živi toliko ljudi koji pripadaju različitim vjerama, a jedina prava podjela između nas je ta ko navija za Želju, a ko navija za Sarajevo. I pošto sam razmišljao o religijama, sjetio sam se jedne kafe. Ništa je bio sinoć u kafani, kako sam se napio, bio onaj Mirza. Jebem babu, vratim u neftijera. Da znam kako meni Bog nije dao, tako nešto. Šta to tebe boli briga, baba? Pravi mi živi svoj život. Zato što znam da sam zaslužio bolje. Zato što ima on to meni pripada. Kako? Isto tako. Ne znam što su kombo sve ne. Moj prijatelj je u nekoliko minuta ispričao sve grijehe radi kojih se ide u pakao ili džehenem. I zato sam ovu kafu nazvao religioznom. Ima li šta još osim tog Mirze? Šta će biti, brate, vidiš? Nema ni koka više, nemaš para, nema ni koka. Danas koka, ko što imaš, moraš imati pare. Dobro, i šta ti kontaš? Ma kontam da mu otmijem one pare što je pokoj, to najbolje. Tako da se neko ne bi naljutio, a i da zastupim sve vjere, u jednom trenutku odlučio sam i da promijenim lokaciju. Šta ima kod tebe, šta se radi? Ma ništa, vala, Bez je bio sinoć malo u kafani sa onim Mirzom. Dobro. A jebo ga, otac nam je profiterski. Ma ne znam, brate, treba ga ropiti. Ozbiljno? Pa ozbiljno, nije neki čovjek. Siguran sam da moj drug nikada ne bi naudio tom momku, o kom priča,
ali isto tako mogu da ga razumijem zašto je ljut i zašto ima potrebu ovako nešto da ispriča. Nego da se vratim kafi s Milanom. Mislim da je Milan sve ovo ispričao samo da bi se ja osjećao bolje. Želi da mi pokaže kako negdje drugo postoje i gori primjeri u odnosu na to kakvi smo mi. Ali meni nije jasno što se mi uvijek poredimo sa gorim od sebe umjesto da se poredimo sa nekim ko je dobar. Valjda zato što smo lijeni pa nam je lakše da se poredimo sa izmišljenim plemenima. Posle ove kafe sa Milanom mislim da je vrijeme da završim film. Jer ako počnem da razmišljam šta bi sve mogao još da snimim, bojim se da film nikad ne bi završio. Odlučio sam da završim film kako je sve počelo. Da popijem kafu sam sa sobom. Za prvi put i za ovaj film mislim da je i ovo kafa što sam pokazao dobro. Što se tiče ovih kafa, mislim da se iz njih može pomisliti svašta o nama. I stvarno nas ima svakakvih, ali uglavnom smo dobri. Mi smo u stvari generalno dobar narod. Naš problem je taj što mi dobrotu odmaramo u porocima. Naša zemlja i ljudi su toliko lijepi i dobri da mi moramo tako. Imamo taj običaj kad nam je sve dobro da stavimo kamenčić u cipelu. Valjda da se sjetimo kako smo ljudi i da ne zaboravimo na Bog.